Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate dan Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi UANMED Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 16 Mei tahun 2997 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN MKS MED Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa elektronik telekonferensi tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, berisi peradaban dengan amal jariah yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 16th of May of year 2197, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, the 2 of time electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026, 971 years through the coming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Selasa 16 Mei tahun 2997 Masehi. Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lake Sumatra, Tuesday, 16th of May of year 2197 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector.
Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral. Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara, halaman 211, Minerals and Coal Subsector, page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin pertambangan rakyat, halaman 233, Business Activity Standard in the form of a small scale mining permit, page 233. Nomor izin pertambangan rakyat, small scale mining permit. KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia, pertambangan pasir besi, pertambangan biji besi, pertambangan biji timah, pertambangan biji timah hitam, pertambangan biji bauksit, pertambangan biji tembaga, pertambangan biji nikel, pertambangan biji mangan, pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung biji besi, pertambangan emas dan perak, pertambangan biji logam mulia lainnya, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur, gambing, penggalian kerikil, sirtu, pasir batu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian gips, penggalian teras, penggalian batu apung, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, pertambangan belerang, pertambangan fosfat, pertambangan nitrat, pertambangan yodium, pertambangan potas, kalium karbonat, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya. Pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian asmes, penggalian kuarsa, pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya, YTDL yang tidak definisi lainnya. Indonesian Standard Industrial Classification, iron sand mining, iron ore mining, tin ore mining, lead ore mining, bauxite ore mining, copper ore mining, nickel ore mining, manganese ore mining, mining of other minerals, excluding iron ore, gold and silver mining, mining of other precious metal ores, quarrying of ornamental and building stone, limestone quarrying, gravel and gravel quarrying, sand quarrying, soil and clay quarrying, gypsum quarrying, truss quarrying, pumice quarrying, quarrying of other stone, sand and clay, sulfur mining, phosphate mining, nitrate mining, iodine mining, potassium carbonate mining, mining of other mineral, chemical and fertilizer material, precious stone mining, extraction of feldspar and calcite, extraction of asbestos, extraction of quartz, and other mining and quarrying not elsewhere classified. Ketentuan kewajiban, obligation provision, kewajiban pemegang IPR, izin pertambangan rakyat, obligation of small scale mining permit holders. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR, wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan. Formulate a mining plan based on the established management document for the artisanal mining area. Melakukan kegiatan penambangan setelah menyampaikan dokumen rencana penambangan kepada pemerintah daerah provinsi. Conducting mining activities after submitting the mining plan document to the provincial regional government. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR, izin pertambangan rakyat diterbitkan. Commence mining activities no later than 3 months after the people's mining license is issued. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Settle land rights with land rights holders prior to conducting mining activities in accordance with the provision of laws and regulation. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, dan memenuhi standar baku mutu lingkungan. Comply with laws and regulations regarding mining safety and environmental management and meet environmental quality standards. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat dengan menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Submit report on the implementation of artisanal mining activities by applying good mining practices.
melaksanakan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, carry out post-mining activities in accordance with the provision of laws and regulation, membayar iuran pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pay small scale mining fees in accordance with the provision of laws and regulation, melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, conduct environmental management and monitoring in accordance with the provision of laws and regulation, mematuhi segala kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan comply with all other obligations in accordance with the provision of laws and regulation, and tidak melanggar larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, does not violate prohibition established in accordance with the provision of laws and regulation. Halaman 237, page 237. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.